बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैफ अल कहार, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करके लाता हूँ। और मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं कि हमें मज़ीद इसके बारे में मालूमात दी जाए। मैंने एक सर्वे किया। मैं, जैसे आप जानते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद में जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कमेटी है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। इंडस्ट्रीज़ के साथ लोगों को ट्रेनिंग देना और ये वास्ता हमें रहता है। मैंने रिसर्च की, जब गौर किया तो मैंने देखा कि हमारा निज़ाम तालीम कुछ ऐसा है कि जिसने आज तक कोई नामवर शख्स पैदा नहीं किया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे कॉलेजेस ने, हमारे निज़ाम तालीम ने कोई साइंसदान पैदा नहीं किया, कोई बड़ा शायर पैदा नहीं किया, कोई बड़ा लीडर पैदा नहीं किया, क्योंकि हमारे निज़ाम तालीम में दो चीज़ों की बहुत बड़ी कमी है। एक कि हमारा निज़ाम तालीम जो है वो रिसर्च नहीं सिखाता, हमें तहकीक नहीं सिखाता, हमें अपने मसाइल पर कोई नई इनोवेशन करने का तरीका नहीं सिखाता, हमें कभी भी इस बात पर गौर करने का नहीं सिखाता कि ये हादसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसकी गलती की वजह से हुआ, कौन चाहता इसको बचा सकता था, कौन चाहता इसको रोक सकता था, कौन होता तो ये हादसा कम होता। इस तरह की कभी भी तहकीकाती रिपोर्ट बनाने का हमें तसव्वुर नहीं सिखाया गया, जिसकी वजह से हम कभी भी नई राहों को तलाश नहीं कर पाए। दूसरा, हमारे अंदर खामी क्या है कि हमारे अंदर प्रैक्टिकल नाम की चीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियर्स पैदा किए जा रहे हैं, साइंसदान पैदा किए जा रहे हैं, हमारे टेक्निकल उद्योगों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन वो सब सिर्फ ऐसी थ्योरीज़ को पढ़ रहे हैं जो आज से बहुत अरसा पहले की बनाई गई हैं, और वो भी रट्टा मारकर पास होते हैं, वो भी शॉर्टकट तरीके से याद करके डिग्री लेने की कोशिश करते हैं। हकीकत में उनके अंदर प्रैक्टिकल और रिसर्च बिल्कुल नहीं होती। यही वजह है कि हम आईएसओ को सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, हम आईएसओ ऑडिटर भी भर्ती कर लेते हैं, लेकिन आईएसओ ऑडिटर ने सिर्फ थ्योरीज पढ़ी है, उसने इम्प्लीमेंटेशन करके देखा ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि एक इंडस्ट्री में वो कवानीन किस तरह नाफिज करने हैं, उसका उसे तसव्वुर ही नहीं है। दूसरा, वो प्रैक्टिकली तौर पर जानता ही नहीं है। इवन हमारे फायर ब्रिगेड और हमारे जो फर्स्ट एड के बहुत सारे ऐसे महकमे और ऐसे लोग हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिनके पास डिग्रियां तो हैं, वो बहुत कुछ है, अच्छे ओहदों पर फायज हैं, लेकिन मौका आने पर उनको कुछ भी नहीं करना आता। तो इस चीज़ों का हल के लिए मैंने सोचा कि हमें कोई तो इसके लिए इनिशिएटिव लेना। तो मैंने देखा लोगों ने निबोश किया है, आयोश किया है, ओशा किया है, एचएससी के कोर्सेज़ किए हैं। मैं जब एमफिल ईएचएस एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी कर रहा था तो हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो हमारे सीनियर्स लोग थे, जूनियर्स लोग थे। डिग्रीज़ हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल की कमी है, हमारे पास रिसर्च की कमी है। ज़रूरी तो नहीं है कि अमेरिका के जो हालात हों वही हमारे मुल्क में भी हों, तो हम उनकी किताबें पढ़ के पास तो हो जाते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली तौर पर जो यहाँ के हालात थे उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नहीं आती। यही हमारी नाकामी की वजह बन जाती है। अभी हमने एक प्लान किया है कि हम एक इनिशिएटिव लें कि हम ऐसे लोग जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने निबोश कर लिया है, आयोश कर लिया है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, ये एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी में जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी है उनके कोर्सेज़ किए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है वहाँ से किया है, तो उनको हम एक मौका फराहम करेंगे। हम एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता किया है कि हम एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करें जिसमें प्रैक्टिकल हो, रिसर्च हो और इम्प्लीमेंटेशन हो। यानी अगर आप आईएसओ ऑडिटर हैं, अगर आपने आईएसओ 45001 कोर्स किया है, अगर आपने निबोश किया है, आपने कोई भी किया, डिग्रीज़ की हैं, तो आप एक दफ़ा किसी जगह पर आपको वो करके भी दिखा दिया जाए कि लें जनाब, आज हम इसको नाफिज करने का तरीका आपको सिखाएंगे, इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका सिखाएंगे, इसको पूरा करने का तरीका सिखाएंगे। तो इसके लिए हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें एक सेफ्टी के रिलेटेड होगा और एक स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड होगा। आईएसओ स्टैंडर्ड्स के होगा, रैप टेस्टिंग के बारे में होगा, जितनी भी टेस्टिंग सिस्टम है, कंप्लाइंस क्या होती है, किस तरह कंप्लाइंस हम करवाते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं, जो सीनियर्स लोग हैं, उनकी राय भी चाहिए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर इसके नीचे चल रहा होगा, उसको भी आप जो है वहाँ पर मुझे राय दे सकते हैं, मेरे साथ इस सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है, उर्दू समझने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब लोगों के लिए ऐसे आसान फार्मूले दरियाफ्त किए जाएँ
کہ انہیں سمجھ آ سکے۔ میری تمام ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک رضاکارانہ طور پر میں نے یہ تمام ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو ہیلپ کی جا سکے۔ ابھی ہمارے پاس جو ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک بہت بڑی گراؤنڈ بھی موجود ہے، ایک بہت بڑا سیٹ اپ بھی موجود ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو والنٹیئرلی طور پر ایک سسٹم کا حصہ بنا دوں کہ جس میں لوگوں کو اپنی جاب پر جانے سے پہلے یا جاب کے دوران یا جاب کے بعد کسی بھی طریقے سے ان کو وہ طریقے پریکٹیکلی طور پر سکھائے جا سکیں۔ ہم جس طرح سے ابھی جو ایک نیا کورس ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا جو ہے بیسیکلی اس میں کیا ہوگا، ایون میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آیوش کے اندر رسک اسیسمنٹ ہے، ہم اس رسک اسیسمنٹ کو پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھائیں گے، ان کے ہاتھ میں کاغذ پکڑائیں گے، ان کو بھیجیں گے، لیں جناب انڈسٹری کا وزٹ کریں، وہاں پہ جا کے دیکھیں۔ جنہوں نے نبوش کیا ہے یا بھی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں ان کے لیے ہم بتائیں گے کہ جو بک 2 ہے وہ بہت اعلیٰ کتاب ہے، جو رسک اسیسمنٹ وہ بنا رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایک دن ہم ان کو سچ مچ پریکٹیکل انڈسٹری میں لے جائیں گے، ادارے میں لے جائیں گے، انہیں کلاس روم میں بٹھائیں گے، انہیں پریزنٹیشن کے لیے لے کر آئیں گے، اور ہم ان کو وہ تمام پریکٹیکل جیسے نائس ہیزرڈ ہیں، جیسے وائبریشن ہیزرڈز ہیں، جیسے الیکٹریکل ہیزرڈز ہیں، فائر ہیزرڈز ہیں، ان کا پریکٹیکل کر کے ہم دکھا دیں گے ان کو۔ ایک بار ہم ان کو اس پریکٹیکل میں سے گزار دیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیونکہ ہمارا یہ اکوپمنٹ سپلائی کا سسٹم بھی ہے، یعنی کہ تمام سیفٹی کے فائر کے اکوپمنٹس ہم سپلائی بھی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ آلریڈی موجود ہیں چیزیں، تو ہم ان چیزوں کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے۔ ہم جیسے وہ ورک ایٹ ہائٹ پہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو جو ہارنس بیلٹ ہے اس کا طریقہ کار اسے پہنا کے دکھا دیں گے، اس کے تجربات کر کے دکھا دیں گے، اس سے گر کے دکھا دیں گے کہ جناب یہ گرا ہے تو اب اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ تمام چیزوں میں ہم انہیں حقیقی زندگی میں لے جائیں گے اور انہیں وہ ایک پریکٹیکل سسٹم میں سے گزار دیں گے تاکہ اگر اللہ نہ کرے کبھی حادثہ رونما ہو تو وہ اس حادثے سے ڈرنے کی بجائے اس حادثے سے نپٹنے کا کام شروع کر دیں۔ تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے عنقریب ہم لانچ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم ایسا تربیت یافتہ ایک ایکسپرٹ سیفٹی آفیسر بن سکتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ سچ مچ آتا ہو، صرف پیسے دے کر ہم نے ڈگریاں حاصل نہ کی ہوں، جیسے لوگ کرتے ہیں پیسے دے کر اپنا ڈپلومہ لے لیتے ہیں کہ جناب ہمیں ڈن بیس پہ چاہیے۔ آج کل بڑا رواج، بہت دل دکھتا ہے جب لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب میں آپ کو پیسے جتنے مرضی لے لیں، آپ مجھے ڈپلومہ جو ہے نبوش کا دے دیں، فلاں دے دیں، فلاں دے دیں۔ تو دل دکھتا ہے کہ ہم ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں جو اس ملک و قوم کے لیے، جو اس دنیا کے لیے، ایون ایک بندہ سعودی عرب میں جاتا ہے، وہاں پر جا کر جب وہ نہلی کا ثبوت دے گا تو میرے پاکستان کا نام بدنام ہوگا، اور مجھے اپنے ملک کا نام، اپنی قوم کا نام، اپنے سسٹم کا نام بچانے کے لیے، اپنے ایکسپرٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے پروگرام ترتیب دیا ہے میں نے۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں بہت جلد آپ کو اس کے بارے میں انفارم کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ پہلے میں نے کبھی کسی ویڈیو میں یہ بات نہیں کہی، لیکن آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی ہماری اگلی ویڈیو جو اس پروگرام کی ڈیٹیل ویڈیو آئے گی وہ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔